نہ کردا وہ جدن پاک پیغمبر نے دوزخ تے گفتگو کی تھی تو سلمان اٹھیا اس آکھیا اگ چھڈ کے تے میں آیا ہی تیرے بوئے تے تو تم ہی اگوں اگ دیاں گلاں شروع کر لیں ہاتھ بننے فرمایا کوئی تے طریقہ دس دے کوئی تے دوائی لکھ دے کوئی تے ککھ دے دے اللہ دا نبی دسیا جو توں ہے اس ٹھکانے دے بارے تے کوئی بچن دا طریقہ بھی توں ہی دس دے جدن سلمان نے آکھیا نا بھئی توں ہی طریقہ دس دے پاک پیغمبر دے چہرے تے جلال آیا اکھی سرخ ہویاں سرکار فرمایا سلمان میری پوری امت چوں کوئی ایک شخص من اس گل دی گارنٹی دے دے وے میرے بعد علی دی ولادہ منکر کو نہیں ہوئے گا میں دوزخ دے دروازے ہتھاں نال بند کر دیا گا تسی بستے رہو یار تسی بستے رہو یار وہ بڑی مہربانی ایک دفعہ اگلا پچھلے مل کے ہاتھ اونچے حیدری بڑی مہربانی تو جو ہے جناب دی میرے علاقہ سے تو جڑا ڈاکٹر دوائی بھی وہی لکھے گا انجی سرکار فرمایا علی دی ولادہ اگر کوئی منکر نہ ہویا یہ جڑی دوزخ ہے یہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں اس دی لوڑ ہی کوئی کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گل دے راوی نہیں لائف چل دی ہے پئی کوئی بندہ غلط ثابت کرے جڑی سزا دے وے میں لین نو تیار پاک محمد نے کیا کہ ابو بکر میرا پیغام جتھوں تک ہو سکتا ہی لوگاں تک پہنچا دے سرکار کیڑا فرمایا کوئی شخص اس وقت تک پل صراط تے نہیں چڑھ سکتا جب تک وہ دے ہاتھ علی ٹکٹ نہ دے دے یہ پل صراط دیاں ٹکٹاں کدے کول نے مولا علی کو تے کھڑکی بھی ایک باوری ایک مثال دیں دے آن کہ وہ ایک موٹر وے والا حساب نہیں یا نادرہ دے دفتر والا حساب نہیں کہ بھی فائلر وکھرے ہو جاؤ نان فائلر سرکاری ملازم تے معذور ایک کو کھڑکی اگے بیٹھے یا تواڈا تے میرا مولا علی ہن ایک بندے نے جو ٹکٹ لے لی لئی مولا علی تو ہن بندے سان آندے نے بھئی وہ جڑا پل صراط ہے وہ وال نالوں باریک ہے تلوار نالوں وہ پائی جڈا بھی تیز ہوئے من کیڑی پرواہ ہے میرے کول ٹکٹ ہے چلو پنڈی پٹیاں تو ایک بندہ ٹکٹ ہی لے لیندہ ہے کراچی دی بس دی تو پتہ چل رہا ہے بھی کنڈیکٹر بڑی بدتمیز ہے وہ جدے کول ٹکٹ ہے وہ دی صحت کی اثر بولو کیوں اچھا جی کنڈیکٹر گالاں کٹدا ہے کٹدا رہے وہ جمیں دا بھی ہے نا من گڈی تو تھلے نہیں لا سکتا کیوں میرے کول کراچی تک دی ٹکٹ ہے میرے کول ٹکٹ ہے اتھے جڑے کنڈیکٹر ہونے نا وہ جنہاں ٹکٹاں چیک کرنی ہیں وہ کسے دا نام جبریل ہے کسے دا نام میکائیل ہے کسے دا نام اسرافیل ہے میں غلط پڑھا میرے نا قدمہ تے موت آ جائے جتن اجے بھی سمجھ نہ آوے مرضی تیری اپنی ہے تو علی کو لو پل صراط دی ٹکٹ لے کے ٹر کو جتن جبریل بھی ڈاک جائے من نسل حسین ہی نہ کیا جائے تو سی وصلے رہو بڑی مہربانی ایک دفعہ مل کے ہاتھ اونچے حیدری بڑی مہربانی جناب ترے بندے میں ویکھے نے بھی جنہاں جے تک چادر چو ہاتھ نہیں ہو میں کٹاؤں
यार वो कोशिश करना अल्लाह करे वो निकल आउण। लो जी टिकट मिल गई, पुलिस रात ते पार होए, अगे जन्नत का दरवाजा आ गया। फरिश्ते आख्या भी रुक। मैं कहा जी मेरे को टिकट है। उस आ गया तेरे को पुलिस रात दी है, ये अगे नवा मुल्क है, तो ये की करना पवेगा। उस आख्या वीजे की लोड़ पवेगी। वो मैं बहस करन लगा, उस आख्या साइड ते हो जा, जिन्हों के वीजे लगे ने उन्होंने तो जान दे। मैं साइड ते, कोई एक और आया, कोई एक और आया, कोई एक और आया, कोई एक और आया, 10-12 इकट्ठे हो गए परेशान कि भी साढ़े कोल ते टिकट है, ये वीजे वाली गल नहीं समझ आ रही। विचों एक सियाणा बोलिया, उस आ गया भी जिस गल टिकट वाली की आई, आओ हाँ रल के सारे वो को वीजे वाली भी पूछ लगी। टुरदे टुरदे पाक पैगंबर को लाए। पाक पैगंबर तुसा आख्या भी टिकट लैके टुर पवी, तेन फरिश्ता नहीं डकेगा, सन फरिश्ते डके है। पाक पैगंबर आख्या तेन बिल्कुल ठीक डकिया ने, तेरे कोले टिकट, तेरे कोल वीजा कोई नहीं। ते पाक पैगंबर वीजे आस्ते किसी होर बूए ते जाना पवेगा। फरमाया कोई होर बूआ मैं तेन बखाने ही नहीं, आ जा मेरे नाल, अल हसनो वल हुसैनो, इन्हां हथां दी खैर होवे यार, हाथ बोल एक दफा मिल के हैदरी जिंदाबाद, सारे बोलो हैदरी। तो यही वेड़ है जिन्हें टिकटां भी देनियां, होर कोई है ही नहीं। ते जे है ही तो सन शियां न बखा, क्यों असा शियां मनना ही तो सीखे है, असा तो बहस करनी सीखी नहीं। जे कोई इस काबल होर भी घर है तो सामने लिया सी मनना नु तैयार। तो फिर अगर तेन कोई नहीं पिया मन लभदा, तो फिर जेड़ा रसूल दस गया उन्होंने बूहे ते टुर जा। वो जिस बूहे तो जन्नत लेनी आई, पाक मुहम्मद नहीं दसिया ना बुआ, तो फिर इस बूहे तो ही जन्नत लेनी आई। तो जिस बूहे तो लभनी आई जन्नत, मुसलमाना उस बूहे ने अग लाई। वो जेड़े जन्नत दे सरदार वो जिन्हें टिकटां देनियां, वीजे लेने, उन्होंने भी मुसलमाना मारे। मैं एक रवायत पढ़नी, मेरे बुजुर्गों आज तो 3-4 साल पहले मुहर्रम में एक बारी ये पढ़ी आई। उस तो ना मैं पहले उन्होंने को सुनी, उस तो बाद भी मैं नहीं सुनी। बाद पैगंबर जो कुछ होया है रोज आकर पढ़ते हैं, तुसी सुनते हो। कोई ऐसा बंदा नहीं जिहड़ा शिया होवे तो आखे भी मैंने पता ही नहीं कि इस दरवाजे नाल की होया है, इस घर नाल की होया है, इस घर दे मर्दां नाल की होया है, तो मस्तूरा नाल की होया है। तो मेरे बुजुर्ग एक रवायत पढ़ते आन कि दरवाजे अग लगन तो बाद चौथे या 5वें दिन अग लगी, 90 दिन बीबी जड़ियाँ ज़्यादा रवायात ने वो मुताबिक टोटल जिंदा रहने बाबे तो बाद बच गए 85 दिन। 85 दिन जड़े ना मेरे बुजुर्ग पढ़ते हैं कि जदन भी इमाम हसन तो इमाम हुसैन घर आते हैं, बीबी ना एक पासे वाला अपना चेहरा छुपा लेते हैं। मैंने नहीं पता कितने बंदियां समझ आएगी बात, कितने दियां सरां तो गुजरेगी। वो जदन भी दुआ भिरावा आना ना तो बीबी ने अपना चेहरा छुपा लेना। एक दिन ना सरकारे हसन तो सरकारे हुसैन आते ने, भाई अज जो भी हो जाए ना मान पूछना जरूर है, ये सन वेख के अपना चेहरा क्यों छुपाती। दोवें बिरा गए जनाबे फिजा को, आंदन साडे नाल चल। ते एक बारी सन मान पुछ दे, सन वेख के चेहरा क्यों छुपाती है। हंज तेरे वस च नहीं, कोई गल नहीं, सर्दी है। हाय तेरे वस च ना, हाय जरूर कर दें।
جدن فضل لے کے آئے نا ماں دے کول تے ماں نے پوچھیا نے سن ویکھ کے چہرہ کیوں چھپانی ہے؟ میں غلط پڑھا من علی معاف نہ کریں، جب تیرے منہ چو ہائے نہ نکلے تیری مرضی اپنی ہے، جدن میری سین نے چہرے تو پردہ ہٹایا ہے من وعدہ لا شریک دی قسمیں چہرے تے تماچے دا داغ آئی اور تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونے یا مولا تہاڈا پرسہ قبول کرے کسے کام وچ یار قصور کی آئی اس ویلے نسلہ مکا دیتیاں مسلمانہ اس ویڑے دیاں پتران دیاں بھی تے دھیاں بھی جو میرے ذمہ مضمون لگ گیا بس مختصر جیا کر کے بادشاہ علی دی جڑی سب تو چھوٹی دھی ہے نا جناب رقیہ اللہ پاک نے 6 بیٹے تے 2 بیٹیاں عطا کی تھی کتنے بیٹے 6 تے بیٹیاں 2 یہ جڑے 2 بیٹے نے کوئی شیعہ ایسا نہیں جڑا کہ میں نے علم نہیں یہ بی بی پاک دے 2 بیٹے عید والے دن کوفے شہر وہاں دریا دی منتے مسلمانہ بڑی بے دردی دے نال ساڑھے بچیاں بھی مضمون یاد بڑی بے دردی دے نالے بی بی پاک دے دونوں بیٹے مسلمانہ شہید بچ گئے 4 بیٹے 2 بیٹے 2 بیٹے گھٹ ذاکرین نو پتہ ہے گھٹ مومنین نو پتہ ہے ایک کربلاج بی بی پاک دے شہید نے 2 جمادی ثانی ہے پاک سین دے دن نے سید ہو کے بانی دی حیثیت نال تیرے اگے ہاتھ بنی کھڑا ناراض نہ ہومی ایک جملے چ دسوں ہے کہ بچے شہید کس طرح ہوئے 10 محرم والے دن جدن پتر رسول دا ہی کلہ رہ گیا تے پتر رسول دا لتھا ہے نا منہ دے بھار گھوڑے تو میں پھر ایک باری ہاتھ بننا کوئی بندہ ناراض نہ ہوئے شمر دے خنجر چلان تو پہلے جودہ دا برائے ربی ابن اشس اس دا نام ہے اس کتے دے پتر کیڑا کام کیتا ہے میں پھر ایک باری ہاتھ بننا کوئی بندہ ناراض نہ ہوئے اس کتے دے پتر کیڑا کام کیتا ہے اس کھپے ہاتھ نال حسین نو والا دا نبی ہے تے سجے ہاتھ نال ظلم دا تماچا مارے ہے دوویں شہزادے بیٹھے ہیں اپنی ماں دی جھولی چ آندے نما چھوڑ ساڈا دامن ساڈا ماما پہ امریندا ہے ماں تو دامن چھڑوا کے دوڑے نے اے دے سامنے آ کے آندے نو بے غیرت ایڈا بھی بے وارث نہیں ہو جیڈا تساں سمجھ رہے ہیں اس کتے دے پتر ہی کو وار کیتے ہیں دوواں شہزادیاں دا سر تن تو جدا کر تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہون یار مولا تہاڈی ہائے قبول کرے کسے غم وچ بچ گئے 8 اولاداں چو 2 پتر 2 دھیاں یہ جڑے 2 پتر بچ گئے یہ 2 روایات نے ایک کے بھی شام غریبہ ماں تو نکھڑے دوسری یہ کہ جدن کافرہ کربلا تو کوفے والے پاس سے ٹرے ہے تو معاملہ تو جھڑ پہ لیکن ماں تو نکھڑے وڈا چھوٹے دا ہاتھ نپ کے ٹردہ پیا تو رستے چاندہ ہے بھائی آخر اتنی وڈی خدا دی خدائی ہے اسی کسے پول تے پہنچاں گے کسے منزل تے پہنچاں گے وڈا چھوٹے ناندہ ہے جتھے پہنچ جائیے نا اتھے پھر بندے تعارف پوچھ دے کہ تسی کون ہو چپ رمی بولی نا چھوٹا نا رو کے وڈے آلاندہ ہے بھائی اسی کیوں نہ دسیے کہ اسی کون ہاں ساڈا قصور کی ہے شاید بچوں ادھے بندے آدھے منہ چو ہائے نکل آوے ساڈا قصور کی ہے بڑا ڈھا مار کے آندہ ہے ساڈا قصور ہے جو اسی علی دی اولاد اس نالو بڑا قصور اور کی ہو سکتا ہے ٹردے بابا جی نا ایک ایالی کول پہنچے
ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ। ਅਯਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਰੋਏ। ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਡੇਰਾ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਵੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੰਜ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਅਯਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਆਈ ਉਸ ਹੱਥ ਨੱਪਿਆ ਤੇ ਨੱਪ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, 2 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਿਰਫ। ਅਯਾਲੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਅਯਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾ, ਅੱਜ ਜਾ ਇੰਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ? ਇਹ ਆਂਦੀ ਏ ਬਈ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪੈਣਗੇ। ਅਯਾਲੀ ਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਆ। ਇੰਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਯਾਲੀ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਯਾਲੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਯਾਲੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ जुमला जब मैं तेन समझा लिया मेरे हिस्से की दुरुस्त मुकम्मल हो जाएगी। अयाली घर दाखिल होया तो बच्चे जाके दरवाजे ते खलो गए। अयाली जल्दी दे नाल बाहर आके आंदा अंदर आंदे क्यों ना हो। उस वक्त बड़ा शहजादा पहली बारी बोले ते बोल के आंदा किवें आवीए तेरे घर कोई पर्देदार हो सी। और तेरियां बहनां ते धीआं दे पर्दे होण। मौला तुहाडी हाय कबूल करे किसे दा बचना। बच्चियां दा हाथ पकड़िया घर च लैके गए। अयाली दी बीवी बच्चियां नूं हां नाल लाया, सिर चुमिया ते चुम के आंदी है दसो कौन? वड्डा आंदा जरूर पुछना ही। ये आंदी है हाँ। रो के आंदा तेन पता है कूफे दा एक बादशाह आई जिहदा नाम अली आई? ये आंदी है हाँ मैं जाननी हाँ, कोई बड़े ही चंगा बादशाह आई, बड़े ही गरीब परवर आई, बड़े ही यतीम परवर आई। वो क्या आंदा जे ये पता ही तो फिर तेन ये भी पता होएगा उस बादशाह दियां 3 धियां भी हैं। आंदी है हाँ मैं जाननी हाँ, अपने बाबे दी शाही च कूफे आईयां। ढा मार के आंदा ओदी जिहड़ी सारियां तो निक्की धी है ना असी ओदी जोड़ियां। मामे साडे मारे गए ने, घर साडे रंग लग गई है। सन ते भी नहीं पता साडी मां दी केड़ी हालत है, साडियां बहनां दी केड़ी हालत है। अयाली बड़े एहसान कीते नहीं साडे ते। साडे अज वक्ते आखर असा हुण इस दुनिया ते रहना कोई नहीं। साडी अपने बाबे नाल अज मुलाकात है। जिथे इतने एहसान कीते नहीं साडे ते एक एहसान होर चक्कर। जिस टाइम अयाली नूं पता लग गया भी ये ते अली दे दोतरे ने, कदमां ते हथ लाए, हथ बन के आंदा है शहजादा हुक्म कर केड़ा एहसान? ढा मार के आंदा है साडे दूहां बिरावां दियां कबरां कब्रस्तान विच ना बना। ते दूजी फरमाया जिहड़ियां असां कमीज़ां पाईयां ना ये सन आखिरी वारी साडी मां पवाईयां। ये कमीज़ां घर ना रखी, ये ना साडियां कबरां दे उत्ते साडियां कमीज़ां पा दे। अयाली फिर कदमां ते हथ रखे तो उस आख्या भी कब्रस्तान चो अगर कपड़ा ना बनावा ते कित्थे बनावा ते उत्ते कमीज़ां क्यों पवावा? रो के आंदे ने जेड़ा रस्ता जांदा है ना शाम तो मदीने
اس رستے تے ساڑیاں قبراں بناویں، اتنے ساڑیاں قمیضاں پواویں۔ میں نہیں پتا کتنے بندے اس جملے سمجھن گے، مجلس میری مکمل ہو جائے گی اس جملے تے جڑا جملہ میں تیری نظر کرا لگا۔ اجالی آندا ہے کیوں بناواں؟ اچا وین کر کے آندا ہے متے کدی قسمت دی ماری میری ماں دی قید چھٹے تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونے یا او مولا تہاڈا قدسہ قبول کرے ہو کسے غم وچ نہ رو۔ یہ دو شہزادے اس مقام تے شہید، 6 دے 6 پتر اللہ دے دین تو بچ گئیاں، 8 اولاداں چو 2 ایک دھی دا نام ہے عاتقہ خاتون، ایک دھی دا نام ہے حمیدہ خاتون۔ ماحول اچھا ہے، قدردان لوگ بیٹھے ہو، اس ماحول اچھ جملہ نہیں پڑھنا تو پھر پتہ نہیں کتنے پڑھنا ہے۔ میرے بزرگ یہ جڑی سین عاتقہ نے نا جی، انہاں دی شہادت دا ایک جملے دا چوتھا حصہ پڑھ دیا، شہادت نہیں ایک جملہ۔ ماحول اچھا ہے، قدردان لوگ بیٹھے ہو، کوشش کرنا کہ میری ادائیگی چ کوئی کمی نہ رہے۔ تم بھی کوشش کریں کہ تیرا پاک بی بی دی کچہری چ نام لکھیا جائے۔ میرے بزرگ پڑھ دیان کہ جڑی بچی ہے سرکار مسلم تے جناب رقیہ دی عاتقہ خاتون، اس بچی دی شہادت کربلا چ ہوئی ہے، اور ہوئی بھی اس ٹائم میں جس ٹائم شام غریبہ آئی۔ اے ممبر دے غلاف چ میرا ہاتھ ہے، میں غلط پڑھا پاک بی بی میں نے نہ قدمہ تے موت دے دے جے شیعہ صدوانے ہیں نا تے پھر ہائے ضرور کری۔ میرے بزرگ پڑھتے ہیں کہ اس بچی دی لاش بھی سجاد انجی چاہیے جمیں حسین قاسم دی لاش چاہیے۔ تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونے یا مولا تہاڈا قرصہ قبول کرے کسے غم وچ نہ ہو۔ ماحول بن گیا جس جملے آستے تری محنت پیا کرتا ہے بس بین کرا۔ ایک دھی بچ گئی 8 اولاداں چو، نام ہے حمیدہ خاتون۔ اس بچی دا بھی پنڈی بھٹیاں لے آؤ اپنے بابے نال انجی پیار آئی جمیں پاک بطول دا پاک رسول دے نال آئی، جمیں عالیہ دا مولا علی دے نال آئی، جمیں معصومہ دا امام حسین دے نال آئی۔ انجی اس بچی دا اپنے بابے نال پیار آئی۔ جدن سرکار مسلم ٹرے مکے تو کوفے والے پاسے، یہ بچی اپنے بابے دا دامن اب کی آندی بابا کتھے چلے ہیں؟ میری دھی کوفے۔ اچھا بابا عید سر تے آ گئی ہے، بابا کدن ول سے؟ فرمایا میری دھی میں نوکر ہاں، او سردار نے نوکر اپنی مرضی نہیں کر دے، لیکن میں تیرے نال وعدہ کرنا جدن سیداں تے کوئی اوکھی بن گئی اے من دین گے آواز تے میری دھی میں تیرے نال وعدہ کرنا میں اس آواز تے جتھے سید آواز دین گے اتھے آ جاؤں۔ پھر عید علی رات سرکار مسلم شہید ہو گئے۔ امام حسین نے سارا قافلہ اکٹھا کیتا، اکٹھا کر کے پہلوں ہاتھ بننے اور پھر کیا میں امام ہو کے حکم بھی دے رہے ہیں میری اس بنائی حمیدہ نو اس دے بابے دی شہادت دا کوئی شخص ذکر نہ کرے۔ تو بات نو سمجھو، ہر کسی نے پتہ آئی جناب مسلم شہید ہو گئے۔ حمیدہ نے صرف اتنا پتہ ہے جو میرا بابا کوفے تے زندہ ہے۔ دوجن قافلہ کربلا چاہ گیا تے 7ویں سیداں دا پانی بند ہو گیا۔ یہ بچی اپنی ماں نہ دی اماں تو جو کوفے گئی آئے، اماں تین پتہ ہے کوفہ کیڑے پاسے؟ ہاں میری دھی میں نے پتہ ہے اس پاسے۔ انج نہ خیمے چو نکلی گئے، اچھے جا ریت دے ٹبے تے چڑھیے تے کوفے والے پاسے منہ کر کے آندی ہے بابا میں تیری دھی حمیدہ ہاں۔
जिदे ज़हन ही सारा मजमून है वो तो मेरे नाल बोलेगा बाबा मैं तेरी धी हमीदा हाँ बाबा तू आख्या ही ना जदन सईदा ते कोई औखी बन गई ये आवाज़ देंगे तो मैं आ जावांगा बाबा ये औलादे बतूल कोई बड़ी वड्डी हौसले आनी है बाबा ये तेन दसदी नहीं पई एक बारी आके वे फजर दा बतूल दियां धियां दा पानी बंद हो गए और तेरियां बहना ते धियां दे पर्दे होने एक मंजिल बता यार मैं बहन दे करीब आ गया तू वसदा रवें आबाद रवें यार फिर 8-9 जो कुछ होया बच्ची दसदी रही है फिर 9 जो कुछ होया ये बच्ची दसदी रही है चढ़िया दामी दा दें शाला कदी ना चढ़दा ये बच्ची फिर एक उच्चे जा रेत दे टिब्बे ते चढ़ी बाबा बाबा हुण ते आ जा अली अकबर जिंदगी दी आखिरी अजान पे आ देंदे जिस जुमले आस्ते मेहनत पिया करना बिल्कुल वो जुमला मैं तेरी नजर कर लगा बाबा हुण आ जा अली अकबर जिंदगी दी आखिरी अजान पे आ देंदे बाबा हुण आ जा होर मारे गए बाबा हुण आ जा जौन मारे गए बाबा हुण आ जा कासम मारे गए सारा दिन जेड़ा जेड़ा लांदा रहा है धी प्यू नांदी रही है बाबा हुण आ जा बाबा हुण आ जा बाबा हुण आ जा बंदा होवे शिया मातम ना करे यार मैं हैरान होवांगा ते जदन इमाम हुसैन ने चाहिए ना अली अकबर दी लाश कूफे दे पासे मुंह करके आंदी है पिछला बुलाया माफ जा कर हुण ना आवी ओ बाबा सईदां दे वेड़े जेड़ी लुट पाउणी आई ओ लुट पै गई है हर बंदा मातम करो यार हर बंदा मातम करो यार गरीबां दा तेरियां बहना ते धियां दे पर्दे होण मौला तुहाडी हाय कबूल करे किसे गम विच ना फिर बच्ची चुप करके ना अली अकबर जदन लथा उस तो बाद बोली नहीं चुप करके मां दे कोल बह गई मां एक बारी आख्या वेख मामा पिया मरींदे बच्ची बोली शामे गरीबां मां ही हाथ नपिया ते खैमियां चो बाहर लैके गई ये बच्ची बोली नहीं चढ़िया यारां दा दें शिमर जंजीर ते कड़ियां लैके आ गया उस वक्त बच्ची अपनी मां नाल बोली अम्मा अम्मा ये सन किथे ले चले ने मेरी धी कूफे अम्मा किथे मेरी धी कूफे अम्मा उवा कूफा जिथे बाबा गया होया है हाँ मेरी धी उवा कूफा अम्मा एडी वड्डी खुदा दी खुदाई है 28 रजब तो लेके अज तक असी इन्हां दियां सारियां मनियां ने इन्हां नाख लेके ही जो जाना ने ते किसे होर शहर ले जा अम्मा असा कूफे नहीं जाना मेरी धी ये मेरी तो नहीं मनदे पर तू कूफे क्यों नहीं जाना अम्मा इस वास्ते मैं 4 दिन बाबे ने बुलांदी रही ते बाबे मेरी आवाज ते वापसी नहीं की अम्मा मैं अपने बाबे नाल नाराज हाँ मेरी धी कूफे ते जाना पएगा ये मेरी नहीं मनदे अम्मा फिर एक कम करी केड़ा फरमाया अम्मा जिस टाइम असी कूफे पहुंचांगे ते मेरा बाबा मेरा इस्तकबाल करेगा अम्मा मेरे बाबे आखना नहीं आ मेरी धी हमीदा मैं तेन चाहवा अम्मा मैं बाबे नाल नहीं बोलना तू नहीं आखना जो बाबे नाल बोल तुसी घट रुने हुसैन रुकैया दी उच्ची ढा निकली है उच्चा बयान करके आंदी ओ क्यों है तू धी है जे मुलाकात हो गई ते बोली जब मुलाकात ना हो गई तो ना बोली शिया सुनिया 40 मील की मंजिल 6 घंटे उठा की मसाफत ये जिंदगी का पहला वाक्य है जैसे बच्चियां ने मावा नू संभालिया होया है उच्चे नीवे टिब्बे आउंदे आन बच्चे मावा का दामन छड़ के आउंदे आन अम्मा साडा आखिरी सलाम सारे राह बच्चे झंडे आए ने मावा इन्हां ने लबड़दियां आईयां ने हमीदा हिको गल करदी आई है जो मैं बाबे नाल नहीं बोलना मैं बाबे नाल नहीं बोलना मैं बाबे नाल नहीं बोलना बंदा वे शिया मातम ना करे यार मैं हैरान होवांगा ते जदन आईए ना कूफे दे दर ते चिट्ठा कीए प्यू दा सर दरवाजे ते हर बंदा मातम करो यार गरीबां दा हर बंदा मातम तेरियां बहना ते धियां दे पर्दे आउण तू वसदा रवें यार आबाद रवें किसे गम विच ना डिठा की इसके प्यू दा सारे ते दरवाजे ते इतने मजमे चों कोई ते एक बंदा यार ऐसा होएगा जैसे मंजर वेख्या होवे घर प्यू दा मैयत बह दे चावे ते मरन दी इतला पहले पहुंच जावे ते जदन दरवाजे तो मैयत दाखिल होंदा है
دھی پیو دی میت تے کیویں آندی ہے؟ تو مسلمان ہے، میں سید ہاں، قرآن لیا رکھ میرے سر تے۔ جدن ویکھیا نا بابے دا سر دروازے تے، ہر بی بی اٹھ دے بہن دا انتظار کیتا ہے۔ من علی دی آخری سجدے دی قسم ہے، حمیدہ کھلوتے تو لے آئیے، انجے پیو دے سر تھلے آگے آندی ہے، میں معاف کری تین کوئی وکری لٹ پہ گئی ہے۔ اور تیریاں بہنہ تے دھیاں دے پردے ہون، اور تیریاں بہنہ تے دھیاں دے پردے ہون، یار تو وسدہ رہے اب بالکل وین دے قریب 2 یا 3 منٹ میرے آلے پاس سے لے 19 دن کوفے دیاں گلیاں پھر آیا تے 20 دن کافلن زندان اچ بند کیتا۔ 9 دا وقتے دروازے تے دکل باب ہوئی، بی بی فضا پوچھیا کون؟ باروں آواز آئی میرا نا توبہ ہے، میں کوفے دی راہ نہ لیا۔ فضا دیئے کل پتھر کو نو مارے جو آج دروازے تے آگے نہیں، دروازے تے مکھا مار کے آندی ہے میں مارن آلی نہیں، میں تے تواڈے منن آلی ہے۔ کی کامی رو کے آندی اس کافرے چ ایک بچی ہے، وہ نام حمیدہ ہے، اندے بابے دا نام مسلم ہے، نا ہر کسے سنے ہیں، پر جی میں حمیدہ سنے ہیں نا، انجے ماں دی جھولی جو دوڑی ہے، دروازہ کھول کے آندی ہے حمیدہ بھی میں ہاں، مسلم دی دھی بھی میں ہاں۔ 10 دن میرے نال کیڑا کام ہے؟ تب آندی ہے جدن تیرا بابا مریندہ رہے ہیں، میں کون کھلوتی گاس، 4000 بندہ تیرے پیون مارے نال آئی، تیرے بابے پانی منگے ہیں، میں پیالہ پانی دا لے کے گئی ہاں، حرام زادیاں ظلم دا بار کیتا ہے، تیرے بابے دا ہوٹ کٹیچ کے پیالے چاپے ہے، ہر بار تے تیرا نہ لے کے آندہ آئی، حمیدہ ناراض نہ ہوئی، بابے تے اوکھی بن گئی گا۔ تیریاں بہنہ تے دھیاں دے پردے ہون، ایک منظر بدا یار میں بہن دے قریب آ گیا، رو کے آندی ہے میں بابے دا سر درد ویکھ آئی ہوں، تو جو موقع دی گواہ ہے، تو جو آندی رہی ہے میں کول کھلوتی رہی ہے، پھر تو موقع دی گواہ ہے، تو میں صرف اتنا دس سر میں ویکھ آئی ہوں، اے میرے بابے دی لاش کدے گئی؟ تب آندی ہے جے تیرے دسن دی گال ہوندی میں ضرور دس دی، اے تیرے دسن دی گال نہیں، او دا کوئی پتر ہے ہی تے ان بھیج۔ فضا دے گل چوائی پا کے آندی ہے ان پوچھ لے، او دا پتر بھی میں ہاں، او دی دھی بھی میں ہاں، اور تیریاں بہنہ تے دھیاں دے پردے ہونا یار تو بس دار میں اب تب اپنے برکے چونا مسلم دا خون آلودہ کڑتا کڑے ہے، ہاتھ بدا کے آندی ہے تیرے بابے دی کمیز ہے، تیرا بابا آندائی جدن میری دھی کوفے آوے، میری دھی تک میری امانت پہنچا چھوڑی، ایک دا ایک وین ممبر اس طالے پھرا دے حوالے۔ شیعہ سنیا ہوا کمیز لے کے اتھے آئیے جتھے ماں بے کے وین پہ کر دی آئی، ماں دے سامنے مٹی تے لیٹ گئی آندی ہے اماں میں ننی دیر آ گئی ہے، اماں میں زندان دی زمین تے لیٹ نیا، میرے بابے دا کڑتا میرے جسم تے پا، دھی زندان دی زمین تے لیٹی ہے، ماں مسلم دا کڑتا دھی دے جسم تے پایا ہے، بندہ کیڑا ہے جڑا ماتم نہیں کرتا، اوتھو جناب زینب حلقہ ماتم دا بنایا ہے، انجے منہ تے پٹنا شروع کیتا ہے، اچھا وین کر کے آندی ہے رکیہ کڑتا چاہ دھی مر گیا، ماں کڑتا جایا ہے انا للہ۔ اللہ معزز سامعین، شہر آل عمران قصے غم ذاکر علی عمران جعفری صاحب مسافر شام کو قصہ دیں گے۔ آج رات کو چوک سراجاں بارگاہ میں مستورات کی مجلس ہے، کل دن زری پاک کے مستورات کی مجلس ہے، آج رات حافظ آباد مرکزی بارگاہ میں کافی ذاکرین ہیں، ماتمی سنگتیں ہیں، کل پنڈی بٹیا شہر میں محلہ چاندی شاہ کافی ذاکر ہیں، اور کل رگ و سیداں کافی ذاکرین ہیں، پرسوں 4 جمادی ثانی چھٹا خیر مکمل 10-12 ذاکر ہیں ملکی، اور رات 8 بجے ذیشان جعفری نواخانی کریں گے۔ آپ چونکہ وقت نہیں ہے اتنا زیادہ اعلان میں باقی سارے بار بار کر چکا ہوں۔ علی عمران صاحب کے بعد علامہ حافظ تصدق حسین صاحب، حافظ صاحب کے بعد ذاکر منتظر مادی اور عمران کاظمی صاحب بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں۔